کبھی بھی کوئی کام لیٹ نہیں ہوتا، جب یاد آئے تب شروع کر لیں۔ دیکھیں اسی طرح ہی ہماری صحت کے معاملے ہیں، اگر ہم ہمیشہ لاپرواہی کرتے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم اپنی صحت کا خیال کرنا شروع کر دیں۔ اور اس طرح کے ڈیلی میں بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آج یہ کام نہیں ہونا، تو کبھی بھی کوئی کام لیٹ نہیں ہوتا، فوراً جب یاد آئے شروع کر لیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ میں تو شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بلاگ ود نادیہ پہ۔ جلدی سے اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا 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 تھا۔ اچھا، یہاں پہ نا میں آج دال بنا رہی تھی، اور دال مسور بناؤں گی، بہت سمپل طریقے سے بناؤں گی۔ میری فیملی اس طرح سے ہی کھاتی ہے تو میں ایسے ہی بناتی ہوں۔ نمک مرچ ہلدی ڈال کے اس کو میں نے پریشر لگا دیا تھا، اور جیسے ہی اس کو میں نے پریشر کھولا تو پھر میں نے اس کو زیرے کا تڑکا لگا دیا تھا۔ میں اب کیا کرتی ہوں، میں اپنے لیے نا لہسن کا تڑکا لگا لیتی ہوں الگ سے تھوڑی سی دال میں نا، اور بچے اور عثمان لہسن کے تڑکے والے کھاتے نہیں ہیں تو ان کو پھر میں ویسے ہی روٹی بنا دیتی ہوں ساتھ۔ تو یہاں پہ نا پھر بچے کہہ رہے تھے ماما ہم نے نا ساتھ ابلا انڈا کھانا ہے، تو بھی میں نے نا اپنے اور بچوں کے لیے نا انڈے بھی ساتھ بوائل کر لیے تھے، اور تھوڑی سی نا دال کو تڑکا بھی لگا لیا تھا میں نے، ساتھ ہی میں نے روٹیاں بنا لی تھی اور ہم نے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا لیا تھا۔ اچھا، اب یہ نا اس سے نیکسٹ مارننگ ہے، بچوں کو نا میں اسکول چھوڑ آئی ہوں، اور آتے ہی میں نے کھانا بننے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ آج میں نے بہت سے کام کرنے تھے۔ اچھا، مجھے نا مسالہ بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہی والا لگتا ہے کہ نمک مرچ ہلدی لہسن پیاز ٹماٹر پانی ایڈ کرو، پریشر لگا دو، اور اس کے بعد اتنا اچھا مسالہ گل جاتا ہے نا، آئل ڈالو، اس کو اچھی طرح سے بھون لو۔ اچھا، میرے پاس جب ٹائم نہیں نا ہوتا یا میں نے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں اس طرح سے مسالہ بناتی ہوں، لیکن جب میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، میرا دل کر رہا ہوتا ہے کوکنگ کرنے کو، تو پھر نا میں مسالہ دوسری طرح بھون کے بنا لیتی ہوں، لہسن پیاز کوٹ کے جو مسالہ بنتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا میں نے ساری چیزیں ڈال کے پریشر لگا دیا۔ آج میں بنا رہی ہوں بولنے سے ہانڈی، اور مجھے یہ سب سے آسان طریقہ لگا تو میں نے کہا جلدی سے نادیہ یہ کرتی ہوں، ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کے دوسرے کام دیکھ لوں گی، کھانا بھی بن جائے گا اور سارے گھر کے کام ہو جائیں گے۔ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے یہ سارے کام ختم کرنے ہیں، کیونکہ پھر بچوں کے آنے کے بعد نا بالکل ٹائم نہیں لگتا۔ بچوں نے اسکول سے آتے ہی چینج کرنا ہوتا ہے، فوراً وضو کرنا ہوتا ہے، فریش ہونا ہوتا ہے، پھر سپارے والی آ جاتی ہے سپارہ پڑھانے کے لیے، جیسے ہی وہ جاتی ہے تو بچے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہی ان کی ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو بچے ٹیوشن چلے جاتے ہیں۔ آج بچوں کے ٹیوشن جانے کے بعد نا میں نے بازار جانا تھا، تو اس لیے مجھے بہت زیادہ جلدی تھی، مجھے یہ تھا کہ میرے سارے گھر کے کام ختم ہو جائیں۔ ویسے بھی میری عادت ہے جب میں گھر سے باہر جاتی ہوں نا، چاہے وہ میں امی کی طرف جاؤں باجی کی طرف جاؤں یا میں بازار جاؤں، میں نے اپنے گھر کے سارے کام ختم کر کے جانے ہوتے ہیں، اس لیے نا مجھے گھر سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے، اور اس لیے میں بہت کم نکلتی ہوں۔ یہاں پہ نا میں نے 15 منٹ کے بعد پریشر کھول لیا ہے، مسالہ اچھی طرح سے گل گیا ہے، تھوڑا سا بھی پانی ہے، ٹماٹروں کے میں سارے چھلکے اتار لوں گی، بس پھر تیز آگ پہ نا اس کا میں پانی ڈرائی کر لوں گی، کوکنگ آئل ایڈ کروں گی اور اچھی طرح سے مسالے کو بھون لوں گی۔ بہت سمپل طریقہ ہے، بہت ایزی طریقہ ہے، بہت جلدی کھانا بن جاتا ہے، بالکل بھی کھانا بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ اچھا، میں نے نا آج بازار جانا تھا کیونکہ میرے بھانجے کی شادی میں نا صرف 8 دن رہ گئے، اور میں کہتی ہوں کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے کوئی کپڑے سٹچ نہیں کروانے، میری تو ساری تیاری ہے، مجھے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، میں بڑے مزے سے شادی دیکھ لوں گی۔ لیکن جیسے جیسے شادی قریب آتی گئی تو مجھے لگتا گیا کہ نہیں نادیہ یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، میں نیو ڈریس بنا لیتی ہوں، پھر ایک بنا دو بنا تین بنا، ان تینوں ڈریس کے ساتھ نا پھر ساری چیزیں مجھے نیو لینی پڑ رہی ہیں، جیسے جوتے ہو گئے، کلچ ہو گیا، کوئی بٹن لگوانا ہے، کوئی لیس لگوانی ہے، کوئی پائپنگ کروانی ہے، دوپٹوں کو کیا کروانا ہے، دوپٹوں کے چکر لگا لگا کے میں تھک گئی، میں بازاروں کے اتنے چکر لگا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ دن میں 2 چکر تو لازمی بازار میں لگ جاتے ہیں، ایک میں جاتی ہوں پھر میں ایک عثمان کے ساتھ جاتی ہوں کہ بس مجھے میں نے دوپٹہ کلر کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، مجھے وہاں پہ چھوڑا ہے، مجھے وہاں پہ لے جائیں، تو اس طرح سے نا گھر کے کام بہت زیادہ نکل آئے ہیں، اور پھر بھی نا میں لیٹ نہیں ہوئی، انشاءاللہ میں شادی تک ساری تیاری کر لوں گی۔ دوڑ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، لیکن تیاری ساری میں کر لوں گی، بچوں کی بھی ساری تیاری ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، بچوں کے بھی سارے مجھے کپڑے نہیں لینے پڑ رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے بچوں کو سارے ہی پرانے کپڑے آ ہی نہیں رہے، ان کے سردیوں کے بھی کپڑے لے رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور ان کے لیے شادی کے بھی کپڑے لے رہی ہوں ساتھ ساتھ، اس طرح سے کر کے نا تو آج کل نا میں بہت زیادہ مصروف ہوئی ہوں، ساتھ ساتھ مجھے اپنا چینل دیکھنا پڑتا ہے، اپنا ولاگ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نا اب میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا، میرا دل کرتا ہے میں ڈیلی ولاگنگ کروں، ڈیلی ولاگ ڈالوں، یہ میری روٹین کا حصہ بن گیا اب نا۔
अच्छा मैंने ना बातों-बातों में ना सारा चिकन भी काट लिया है। बोनलेस चिकन था, छोटे-छोटे क्यूब्स मैंने काट लिए। थोड़ा-सा पानी था तो मैंने ना साथ ही चिकन ऐड कर दिया है और पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी। सारी चीज़ें इकट्ठी पकती रहेंगी। मैं अपने घर के छोटे-छोटे काम देख लूँगी। मैंने बाज़ार जाना था तो बाज़ार से मैंने जो-जो लेकर आना था, वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही थी, याद कर रही थी मैंने क्या रखना है, क्या-क्या लेकर आना है। अच्छा आजकल ना मौसम कितना प्यारा हुआ हुआ है, इतना ठंडा-ठंडा मौसम है ना। ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन सर्दी जितनी होनी चाहिए थी ना आजकल के दिनों में, दिसंबर चल रहा है उस हिसाब से सर्दी बिल्कुल नहीं है। मतलब सर्दी है लेकिन इतनी सर्दी नहीं है कि आप कहो कि जी अब तो काम करने को भी दिल नहीं करता। नहीं, काम करने को बल्कि दिल करता है, इतना अच्छा मौसम है। अच्छा मैंने ना फिर चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद अब ये इसकी फाइनल लुक है। मैंने इसके ऊपर ना कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अच्छा इस स्टेज पे ना सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, लंबा-लंबा कटा अदरक ये तीनों चीज़ें जाए ना तो बहुत मज़े की ना ये बोनलेस हांडी बनती है। मेरी फैमिली खाती नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं डाला। इसको ना मैंने कोयले का धुआँ भी दिया था, लेकिन ना शायद मुझसे वो क्लिप शूट ही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता ज़रूर दूँ, आप लोगों ने कोयले का धुआँ ज़रूर देना है। इतनी स्मोकी-स्मोकी ये हांडी बनती है ना, बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये फाइनल हमारी लुक है चिकन बोनलेस हांडी की। इसके बाद मैंने रोटियाँ बना के बच्चों को खिला दी थी। फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, फ़ौरन से मैं और उस्मान चले गए बाज़ार। आज मैं उस्मान के साथ बाज़ार जा रही हूँ। मैंने कहा कि मेरे ना थोड़ा-सा ही काम है, सिर्फ़ मैंने अपनी शर्ट के साथ लेस वग़ैरह लेनी थी, बच्चों की वेस्टकोट वग़ैरह लेनी थी। तो उस्मान को कहा मैं आपके साथ ही जाती हूँ और आपके साथ ही आ जाऊँगी। और जब हम लोग बाहर आए तो इतना प्यारा मौसम था बाहर और मैं कहती हूँ कि बाहर निकलते ही ना फ़ौरन ध्यान चेंज हो जाता है, बहुत अच्छी फ़ील आती है। घर से डेली थोड़ा-सा निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं अपने-अपने घरों में कि हम अपना ख़्याल रखना ही भूल जाते हैं कि हम बाहर निकलें, हम जाएँ, हमें थोड़ा बेहतर फ़ील होगा। अच्छा यहाँ पे ना बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था कि जिसकी कोई हद नहीं है। उस्मान मेरे साथ पहली दफ़ा इस तरह के बाज़ारों में गए थे और ये भगवानपुरा बाज़ार है। अच्छा रश बहुत ज़्यादा होने की वज़ह से ना मैंने जो-जो लेना था ना मुझे कुछ भी नहीं मिला और फिर ये था कि क्योंकि उस्मान मेरे साथ थे और उस्मान ना इतना ज़्यादा रश देख के ना बहुत ज़्यादा वो ना हो जाते हैं कि यार अच्छा लोਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करके ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और यहाँ पे ना बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था जो मेन बाज़ार है ना भगवानपुरे का वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि मैंने मोबाइल भी नहीं निकाला कंधे से कंधा जोड़ के लोग चल रहे थे, इतना ज़्यादा रश था बल्कि खुद चला ही नहीं जा रहा था, लोग ही चला रहे थे। तो उस्मान कहते हैं कि मैं ना थोड़ा आगे चली गई, उस्मान पीछे रह गए कहीं रश की वज़ह से। उस्मान कहते कि एक बुड्ढी ना ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ तो जान के टक्कर मारी है। मुझे इतनी हँसी आई ना उस्मान की ये बात सुन के। मैंने कहा आप मेरे साथ-साथ ही रहिए, आप अगर पीछे रह जाएँगे ना तो फिर इस तरह से ही होगा। उस्मान कहते कोई बुड्ढੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ परवाह नहीं करता, कौन पैर थले आ गया, कौन किधर है, कौन किधर नहीं। और उस्मान इस तरह के बाज़ारों में कभी गए ही नहीं है, तो उस्मान इतने ज़्यादा लोग देख के ना तो बड़े परेशान थे। उस्मान ये कह रहे थे, "यार इधर थोड़ी देर होके खलो जा, लोकां ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ।" मैं क्या इस तरह जैसे कीता ना, साडी रात तक वारी नहीं आनी। और उस्मान के साथ ना मैंने आज भगवानपुरे के वो बाज़ार के वो हिस्से भी देख लिए हैं, जो मैंने कभी नहीं देखे। उस्मान उस गलियों से मुझे लेकर निकले हैं कि जहाँ मैं कभी गई नहीं थी, मैंने वो भी आज देख लिया। और उसके बाद फिर खाली हाथ हम लोग वापस आ गए। रास्ते से हमने बस फ्रूट चाट ली, घर आके खाई और फ्रूट चाट खाने के बाद फिर मैं ना हमारे घर के पास जो बाज़ार है ना, वहाँ चली गई थी उस्मान के साथ और अपने कपड़ों के साथ जो मैंने लेस, बटन जो भी लेना था वो ले लिया था। वो लेके फ़ौरन घर आई, तब तक बच्चे भी ट्यूशन से आ गए, बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद मैं फ़ौरन ऊपर चली गई और मैंने आज कपड़े धोने थे। मेरी हेल्पर ने ना कपड़े धोना छोड़ दिए, उसने कहा अभी मैं कपड़े कोई नहीं धोने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं खुद धो लिया करूँगी। तो थोड़े से कपड़े थे मैंने कहा चलें बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी धोना है, साथ ये कपड़े भी धो लेती हूँ। तो जल्दी-जल्दी से मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोना शुरू कर दिए। ये वाला लिक्विड सर्फ़ मैं आज यूज़ कर रही हूँ और अच्छी सी खुशबू के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, कपड़ों को इसमें डिप करके रख देती हूँ।
اتنے اچھے کپڑے ہو جاتے ہیں نا، دل خوش ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پرفیوم لگائی ہوئی ہے کپڑوں کو۔ اچھا یہاں پہ نا سارے کپڑے میں نے دھو لیے، فوراً سے میں نیچے گئی اور جا کے پھر میں نے کچن سارا کلین کیا، برتن سارے اکٹھے ہو گئے تھے وہ دھوئے، اس کے بعد بیڈ بنایا، بچوں کو لٹا دیا اور پھر میں نے اور عثمان نے بیٹھ کے آرام سے چائے پی۔ آج کل نا رات کے 2-3 بج جاتے ہیں اس طرح کے کام کرتے کرتے، بس بہت بزی لائف ہو گئی ہے، میں کہتی ہوں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو بس یہ میرا چھوٹا سا ولاگ تھا، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ میں آپ لوگوں سے ملوں گی نئے ولاگ میں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔